مرحبا بكم. هذا الفيديو غادي نراجعوا دروس ديال ليكسيك اللي شفناهم خلال هذه الوحدة الرابعة. عندنا التمرين الأول خاص بلو ليكسيك تيماتيك غولاتيف à la santé et l'hygiène. التمرين الأول: je complète les phrases par les mots suivants: infirmière, hospitalisé, santé, examine. نكملوا الجمل بهذه الكلمات هذو. عندنا la première phrase: le médecin, le malade avant de lui prescrire les médicaments. le médecin شنو كيدير le malade المريض قبل ما يكتب ليه ولا قبل ما يوصف ليه الأدوية. donc il examine. donc أنا غادي نستعملو examine. le médecin examine le malade avant de lui prescrire les médicaments. examine ça veut dire يفحصه. la deuxième phrase عندنا elle apostrophe. donc باين الكلمة اللي غادي تجي مور هاد الارتيكل هذا غادي يكون كيبدا بالفوايل. aide le malade à se lever. يعني هاد الشخص هذا ولا هاد الشيء هذا يساعد المريض على الوقوف. دونك شكون هي الكلمة اللي غادي تجينا هنا؟ هي l'infirmière. دونك l'infirmière هي الممرضة. l'infirmière aide le malade à se lever. تساعد المريض على الوقوف. c'est notre ami est gravement malade. il vient d'être يعني صديقتنا أصيبت بشدة أو مريضة بشدة. il vient d'être hospitalisée. إذن مادام أنها مريضة فهي نقلت أو ستنقل إلى المستشفى للعلاج. je mange des légumes et des fruits pour être en bonne santé. يعني كناكل الخضر والفواكه لكي أكون أو لكي أبقى في صحة جيدة. إن كان هذا هو التمرين الأول. التمرين الثاني عنده علاقة بالبريفيكس، الدرس الثاني في الليكسيك. je complète chaque phrase par le préfixe qui convient. donc عطانا im, re, des, il, m au accent. donc عطانا كلمات خصنا نكملوهم بهاد لي بريفيكس باش يتكمل أو لا يولي المعنى الجملة الصحيح. عندنا la première phrase: l'infirmière infecte la blessure. l'infirmière الممرضة تطهر الجرح. donc غادي نقول l'infirmière désinfecte la blessure. désinfecte la blessure. B. elle charge la batterie de son smartphone. يعني يعيد شحن بطارية هاتفه. مادام أنني قلت يعيد دونك عندنا التكرار. في الفرنسية قلنا بأن الأداة اللي كنستعملوها للتكرار هي غو. دونك أنا غادي نقول il recharge la batterie de son smartphone. c'est possible de sortir. c'est possible de sortir. بغينا نردوها العكس. دونك غادي ندخلو البريفيكس اللي هو im. دونك غتولي c'est impossible de sortir. c'est impossible de sortir. يستحيل الخروج. D. ce que vous faites est légal. ce que vous faites est légal يعني ما تفعلوه قانوني. دونك باش يولي غير قانوني دونك غادي ندخلو il حيت هاد الكلمة كتبدا بال légal كتبدا بال دونك ندخلو عليها il باش تولي المعنى المعاكس. دونك ce que vous faites est illégal. E. il prise tout ce que je fais. il prise tout ce que je fais. هنا بغينا نقولو بأنه يكره ولا يحتقر كل ما أفعله. دونك غادي ندخلو M accent. دونك غتولي il méprise tout ce que je fais. la deuxième partie de cette séance. donc عندنا je consolide mes acquis. j'écris 4 phrases en utilisant le lexique relatif à la santé et aux maladies. قال نكتبوا 4 ديال الجمل عندهم علاقة بالصحة والأمراض. نكتبوا 4 ديال الجمل كما بغاو يكونوا غير يكونوا ينتميو إلى يعني هاد الموضوع ديال
الصحة والأمراض. أنا اختاريت واحد 4 ديال الجمل هما كالتالي: Ne vous inquiétez pas, la blessure n'est pas grave. Ou bien, l'infirmière nettoie la blessure. La 4e phrase: Depuis que je prends ce médicament, je sens très bien. La 4e: Il faut prendre soin de son régime alimentaire pour être en bonne santé. Ne vous inquiétez pas, يعني لا تقلق. La blessure n'est pas grave، يعني الجرح ليس خطيرا. L'infirmière nettoie la blessure، ولا ممكن نقولوا l'infirmière désinfecte la blessure، يعني تنظف أو لا تطهر الجرح. Depuis que je prends ce médicament, je sens très bien. يعني منذ أن بدأت بأخذ هذا الدواء أشعر بأني في حالة جيدة. Il faut prendre soin de son régime alimentaire pour être en bonne santé. يعني يجب الاهتمام بالنظام الغذائي لأنه أو لا pour être en bonne santé، لكي نبقى في صحة جيدة. كان هذا هو l'exercice. ندوزو للتمرين الثاني. Je complète les phrases par des mots contenant un préfixe. دونك غادي نكملو بكلمات فيها un préfixe. دونك عطانا جمل ناقصة incomplète، خصنا نكملوهم بلي مو اللي فيهم دي préfixes. دونك عندنا la première phrase: Ce texte est je ne peux pas reconnaître les mots. يعني هذا النص، texte هو النص. Ce texte est je ne peux pas reconnaître les mots. ما قدرتش نتعرف على الكلمات، يعني أن هذا النص غير مقروء. غادي نقولوا est illisible. illisible illisible فيها البريفيكس اللي هو il. B elle parle seule. elle est تتحدث لوحدها. إنها غير عادية، يعني شي واحد اللي كيهضر بوحدو يعني أنه غير سوي في العقل ديالو، يعني مراهش عادي. دونك غادي نقولو elle est anormale. C elle se de jour en jour. elle n'est plus malade. يعني هاد الشخص اللي كنهضروا عليه كيدير شي حاجة يوما بعد يوم لم يعد مريضا، ما بقاش مريض. واش غادي نقولوا elle se rétablit de jour en jour، يعني يتعافى يوما بعد يوم. elle n'est plus malade. 4 elle ses camarades elle est excellente. يعني هنا بغينا نقولوا بأنها تفوقت على زملائها أو زميلاتها، إذن فهي جيدة أو ممتازة. دونك لو مو اللي غيجينا هنا هو dépasse. دونك elle dépasse ses camarades elle est excellente.